الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام सादिक पीछे आ रहा ना। मैं बहैसियत काजी डॉक्टर शगुफ्ता जावेद बिन मास्टर असलम जावेद साहब पिन्हारा जिला मशरिकी चंपारण जिनके गवाह अव्वल मोहम्मद रियाज साहब और गवाह दोम मोहम्मद बिलाल साहब महरदैन 10 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 1,14,786 रुपए है। मैंने बहैसियत काजी आपके निकाह में डॉक्टर शगुफ्ता जावेद को दिया, क्या आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि